आह्वान एवं सबुबेले छात्र छात्री माने निज सहित निजे प्रतियोगिता करंतु एवं ना पारिवारिक संघर्षर कथा देखा जीवो ना शिक्षक मानकर मानसिक चाप देखा जीवो ए किछि देखा जीवो नाही काहे कि छात्र छात्री माने निजको दृढ़ निष्ठार सहित एवं निष्ठापर भाव में अन्य मानक आगरे प्रदर्शन करिपारिबे जे ना मु ए दिगरे सफलता अर्जन करिपारिबी मु ए विषय वस्तु को अति दक्षतार सहित मोर जहाँ मानविक गुणावली हो ए क्षेत्र में जहाँ विषय वस्तु रही सबू को मु संपूर्ण भाव में आयत्त करिपारछि एहा होछि वर्तमान समयर आह्वान एवं वर्तमान कथा हेबा दशम श्रेणी परे मु ठीक भाव में जदि पाठ पढ़ी कली ताहले मु आपण मानकु ग्यारंटी दउची आपण मानकु प्रतिश्रुति दउची जे आगामी दिन रे सही छात्र छात्री माने जो माने तांकोटो अधिक नंबर रखिथिले तांकोटो आउ आगो को जाई परिबे एहा होची गोटे चिरंतन सत्य तेनु बयस दृष्टि केही उच्च नीच ए सब जिंस को परिकल्पना करिबा भूल आमे मानसिक स्तर रे सुदृढ़ हबा को पड़िबो एवं मानसिक स्तर रे सुदृढ़ हबा पई निज इच्छा नु जाई एवं दृढ़ शक्ति बल रे आमे केउ दिगरे पारंगम ताहाकू निर्वाचन करिबा होची वर्तमान समयर आह्वान देशर आह्वान समाजर आह्वान पारिवारिक स्तर रे परिवार रो आह्वान एवं शिक्षक समाजर आह्वान सर्वोपरि शिक्षानुष्ठान। नमस्कार ओडिया अस्मितार एक स्वतंत्र चर्चा को आपण मानकु स्वागत करूची आयस। दर्शक बंधु वर्तमान किछि दिन तले प्रकाश पाइछि दशम श्रेणी बोर्ड परीक्षार फलाफल सीएचएससी हो बा बीएससी हो जो छात्र छात्री माने ए परीक्षा दैछन्ति से माने वर्तमान विशेष चिंताग्रस्त हो सारी जदिओ से चिंताग्रस्तर कारण विविध हो पारे किंतु सेठु से माने किमिति चिंता मुक्त हो पारिबे एवं निज इच्छा अनुଯାयी स्ट्रीम बा आमे जाहाको कहूचु स्रोत जो शिक्षार स्रोत आर्ट साइंस कॉमर्स कला हो विज्ञान हो वाणिज्य हो किमिति निज इच्छा अनुଯାयी नहीं पारिबे ताहाकु नहीं आज गोटे स्वतंत्र आलोचना करिवार आवश्यकता को मु बा आमे ओडिया अस्मिता अनुभव कलु। दर्शक बंधु जेते बेले दशम सरी जाउछि पिलाटीए बा छात्र छात्रीटीए आशानुरूप केतेबेले फलाफल पाई पारुछि तो केतेबेले फलाफल पाई पारु नाही सेहिति पई से मानसिक चिंताग्रस्त हो जाउछि किंतु आमको ए जिंस उपलब्धि करबा को पड़िबो अनुभव करबा को पड़िबो जे दशम श्रेणी होछि गोटे छात्र बा गोटे छात्रीर एहा होछि गोटे सर्वांगीन विकास गोटे आद्य स्तर जदिओ आमे नवम श्रेणी पर्यंत बा दशम श्रेणी पर्यंत ठीक रे जेते समय पढ़ापढ़ी करबा कथा पढ़ी पारि नाहु बा जहाँ भी आमर किछि असुविधा रही बा आमे जदि अवहेला अनुଯାयी शिक्षा को ग्रहण करिछु तो यही सब भूल पाई फलाफल आशानुरूप होई न थाए किंतु जेहेतु मु कहली जे दशम श्रेणी होची गोटे आद्य स्तर तेणु आमको एक कथा विचार को आनिबा को पड़िबो जे एही दशम श्रेणी परे मध्य आमे गोटे उच्चांग फलाफल रखी गोटे स्वर्णिम भविष्यत को निर्माण करि परिबा जदिओ आजिकाली छात्र छात्री भितरे निज भितरे से माने प्रतियोगिता करू नाहंती अन्य छात्र छात्री सहित प्रतियोगिता करुछंती एई जिंस भी मु भावे एटा गोटे विशेष असुविधा सृष्टि करुछि काहे कि ना अनेक दार्शनिक कहिछंती जे जदि आमे निज सहित प्रतियोगिता न करिबा जदि निज सहित आत्मसमीक्षा न करिबा निजे कौन करुचु निजे केते समय पाठ पढ़ुचु ता बाहर निजर इच्छा अनुଯାयी कौन करुचु कौन आमको करिवार आवश्यकता रही ताको आमे करि पारु नाही ए जिंस को आत्मसमीक्षा करिवार आवश्यकता वर्तमान बेस गुरुत्वपूर्ण बोली मने हुए एवं पुस्तक छड़ा जहाँ गोटे करिकुलार को करिकुलार पाठ्यक्रम एवं सह पाठ्यक्रम अर्थात जहाँ आमे पढ़ुचु पुस्तक अध्ययन करुचु ताहा होची पाठ्यक्रम किंतु व्यक्तिर विकास पाई बा व्यक्तित्वर विकास पाई विशेष भाव रे अनुरूप भाव रे आवश्यकता रही सह पाठ्यक्रम जेमिति
କିଏ ନୃତ୍ୟ କରୁଛି, କିଏ ଚିତ୍ରାଙ୍କନ କରୁଛି, କିଏ ଭଲ କହିପାରୁଛି, କିଏ ଭଲ ଲେଖିପାରୁଛି। ଏସବୁ ଜିନିଷ ହେଉଛି ସହ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ। ତେଣୁ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମେ ଅନେକ ସମୟ ଧରି ଆମେ ଗୋଟେ ନିୟମିତ ଭାବରେ କେତେ ଘଣ୍ଟା ପାଠ ପଢ଼ିଥାଉ ବା ଶିକ୍ଷାର୍ଜନ କରିଥାଉ। ତା ବାହାରେ ଯେଉଁ ସହ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି, ନୃତ୍ୟ ହଉ, ଗୀତ ହଉ, ଏ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ପଢ଼ା ବାହାରେ ଆମେ ନିଜକୁ କିଛି ସମୟ ମନୋରଞ୍ଜନ ଦେଇପାରିଥାଉ। ତେଣୁ ମାନସିକ ଭାବରେ ଯଦି ଆମେ ଠିକ ଭାବରେ ଶିକ୍ଷା ଅର୍ଜନ କରିପାରିବା, ତାହେଲେ ଆମକୁ ସହ ପାଠ୍ୟକ୍ରମକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୂପ ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାହିଁକି, ଯେଉଁ କିଛି ଘଣ୍ଟା, କିଛି ମିନିଟ, କିଛି ସମୟ ବା କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ହେଉ, ଯଦି ଆମେ ସହ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଭିତରେ ନିଜକୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ଦେଇପାରୁଛୁ, ତାହେଲେ ଆମର ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉଚିତ ରହିପାରିବ। ତା ସହିତ ଶିକ୍ଷାର୍ଜନ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଏହାର ମୋର ମତ ନୁହଁ, ବିଶିଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷାବିତ ମାନଙ୍କର ମତ। ତା ବାହାରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ସାଇକୋଲୋଜି ବା ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ବିଭିନ୍ନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ଶିକ୍ଷାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉପାୟର ସ୍ତର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଥାଏ। କିଛି କମ୍ ସମୟରେ କିଛି ଛାତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି, କିଛି ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କରିପାରୁଛନ୍ତି, କିଛି କାହାକୁ ବେଶୀ ସମୟ ଲାଗୁଛି, କାହାକୁ ବିଶେଷ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ଏସବୁ ଲାଗିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। କାହିଁକି ନା ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱ ଆଧାରରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମାନସିକ ସ୍ତର ହେଉଛି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ। କିନ୍ତୁ ଏ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମନିୟୋଜିତ ରଖିପାରିବା, ମାନସିକ ସାନ୍ତ୍ୱନା ନିଜେ ନିଜକୁ ଦେଇକି। କିନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଅନ୍ୟ କାହାର କଥାବାର୍ତ୍ତାକୁ ଶୁଣିବା, ଅନ୍ୟ କାହାର କଟାକ୍ଷକୁ ଶୁଣିବା, ଏସବୁ ଶୁଣିବା ଫଳରେ ଆମେ ବିଶେଷ ମାନସିକ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଷାଦଗ୍ରସ୍ତ ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତର ସ୍ଥାନ ସର୍ବୋଚ୍ଚ। ତା ଭିତରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନେଉଛନ୍ତି ଏଥିରେ। ତେଣୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିକ୍ଷାକୁ ନେଇ କେତେ ମାନସିକ ଚାପଗ୍ରସ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଏଇଥିପାଇଁ ଉପାୟ କ'ଣ, ଏଇଥିପାଇଁ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏସବୁ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଆଲୋଚନାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଯେ କୋଉ ଜିନିଷରେ ଆମେ ପାରଙ୍ଗମ ଅଛୁ, କୋଉ ଜିନିଷରେ ଆମେ ପାରଙ୍ଗମ ନାହିଁ। এইটা আমার কথা, ଆମ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର କଥା, ଆମ ହୃଦୟ ଭିତର କଥା, ଆମ ମାନସିକ ଚିନ୍ତାର କଥା। ତେଣୁ ୟାକୁ ବିଚାର କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ କେବଳ ଆମର ଅଛି। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ କେଉଁ ଜିନିଷରେ ଆମେ ପାରଙ୍ଗମ ଅଛୁ, କେଉଁ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଠିକ ଭାବରେ ଆୟତ୍ତ କରିପାରୁଛୁ, ତାହା ଆମେ ନିଜେ ବିଚାର କରିବା। କିନ୍ତୁ ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା, এইটা ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ। କେଉଁ ଜିନିଷରେ ବା କେଉଁ ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତିରେ, କେଉଁ ବିଷୟରେ ଆମେ ଠିକ ଭାବରେ ଆୟତ୍ତ କରିପାରୁଛେ, ସେ ଜିନିଷ ଆମେ କେମିତି ବିଚାର କରିବା। ଆପଣ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିବେ, ଯଦି ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣ ଗଣିତରେ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି, ଠିକ ଭାବରେ ଆପଣ ଆୟତ୍ତ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି ରହିଛି, ଯାହା ସୂତ୍ର ରହିଛି, ଆପଣ ଠିକ ଭାବରେ ପକେଇକି ଗଣିତର ଠିକ ନମ୍ବର ଆଣିପାରୁଛନ୍ତି, ଠିକ ଭାବରେ କରିପାରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଅଧିକ ସମୟ ପଢ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ଆସୁନାହିଁ, ଗତିଶୀଳତା ଭାବରେ ତାହା ଆପଣ ନିୟମିତ ଭାବରେ ପଢ଼ିପାରୁଛନ୍ତି। ତ ତାହା ହେଲା ଗୋଟେ ଶୁଭ ସଂକେତ ଯେ ଆପଣ ସେହି ବିଷୟ ଉପରେ ବା ସେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସେହି ବିଷୟରେ ବେଶ ପାରଙ୍ଗମ ଅଛନ୍ତି। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପ୍ରଥମେ ସେମାନେ କେଉଁ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଠିକ ଭାବରେ ଆୟତ୍ତ କରିପାରୁଛନ୍ତି ତାହା ନିର୍ବାଚନ କରିବା, ତାକୁ ସ୍ଥିରୀକୃତ କରିବା ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପଢ଼ୁଛୁ, କୌଣସି ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ, ତାକୁ ଆମେ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରୁ ବା ତାର ଯେଉଁ ତଳୁ ଉପରକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଥମେ ତଳେ କ'ଣ ଅଛି, ଯାହାକୁ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଆମେ କହୁଛୁ, ଯାହା ଭିତ୍ତି ଶିକ୍ଷାର, ସେଇଠୁ ଆମକୁ ଉପରକୁ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆମ ଜୀବନରେ ଯଦି ଶିକ୍ଷକଙ୍କର କ'ଣ ଭୂମିକା ରହୁଛି, ତାହା ହେଉଛି ଯେ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିବେ ଯେ ଆମେ କେଉଁ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ପଢ଼ିବା, କେମିତି ପଢ଼ିବା ଏବଂ କ'ଣ କ'ଣ ଗୋଟେ ଗାଇଡେନ୍ସ ହିସାବରେ ନେଇକି ଆମେ ପଢ଼ିପାରିଲେ ଆମେ ଉଚିତ ମାର୍ଗରେ ସେ ବିଷୟବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହେବା ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତାକୁ ଆୟତ୍ତ କରିପାରିବା। ଏହା ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ। ତୃତୀୟରେ, ପାରିବାରିକ ସ୍ତରରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ପରିବାରରେ ସବୁବେଳେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନୁରୂପ ଭାବରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ତାଙ୍କୁ
विश्वास भाजन करने आमे केमिति क्यों विषय वस्तु प्रति आकर्षित अच्छु क्यों विषय वस्तु रे आमे सर्वोच्च प्रदर्शन करिपारिबु नंबर रखिकी बा सफलता आनी पारिबु एवं सही विषय स्तर रे जाइकी आगामी दिन रे भविष्यत निर्माण करि पारिबु ताहा आम परिवार वर्ग को बुझेबा को पड़िबो से दायित्व होची आमर एइतिरे मु प्रथमरु स्पष्ट करिछि जे छात्र छात्री माने आत्मसमीक्षा करिबार आवश्यकता रहिछि आत्मसमीक्षा कले आत्म अनुशीलन हो पारिबो निजको आमे अनुशीलन करि परिबा आमे कोन करि पारुछु कोन करि पारु नाहु सही स्तर रे आत्मसमीक्षा रे आमे उभय परिवार वर्ग हुंतु शिक्षक शिक्षयित्री हुंतु समस्तंकर विश्वास भाजन हेबा पई एहा एक मूल सूत्र वर्तमान कथा हैला भविष्यतर वर्तमान देखा जाए जेमिति दशम श्रेणी सरी जाए छात्र छात्री माने विभिन्न कैरियर काउंसलिंग बा भविष्य निर्माण पे जो जो उपाय अच्छी केमिति अवलंबन करें से विभिन्न कार्यक्रम अनुष्ठित होउछि एवं छात्र छात्री माने मते जाइकी अंशग्रहण करूचंती एवं ता गोटे शुभंकर सूचना से कौन असुविधा नहीं किंतु जेतेबेले आमे कैरियर काउंसलिंग को जाउछु सेठी गोटे जिंस हमको सिखा जाउछि जे केउ जिंस प्रति आमर आकर्षण अछि ता पाठ्यक्रम हो बा सह पाठ्यक्रम हो ए जिंस को निर्वाचन करबा पई तो प्रथमे धरि नियंतु आपण दशम श्रेणी रे पाठ पढ़िचंती ता बाहर सह पाठ्यक्रम दीटा जाक अनुरूप भाव समान स्तर रे करिचंती किंतु आपणकर देखा जाइछि सह पाठ्यक्रम रे आपण जहा जहा करिचंती सेतिरे आपण विशेष सफलता पाइचंती एवं पाठ्य स्तर रे जहा आपण पढ़िचंती सेतिरे विशेष सफलता अर्जन करि पारि नाहंती किंतु एटी सफलता और असफलतार कथा आसु नाही एहा आम जीवन रे गोटे गोटे शिक्षण पद्धति रूसो कहउचंती जे गोटे छात्र छात्री होंतु बा गोटे शिशु हो तांकर शिक्षा पद्धतिर कथा हम कहउची से कहउचंती गोटे छात्र छात्री जेतेबेले जन्म ग्रहण करूची भाविनंतु गोटे जगह रे गोटे निया लागिची अग्नि वित्पात हेबारे लागिची किंतु से शिशुटी जानी नाही जे अग्निर महत्व कौन अग्नि रे झास देले तार परिमाण कौन होई पारे यदि से सामान्य तार अंगुली को हाथ को एमती कर दबो सेइतरे जो अनुभवटी पाइबो ना अग्नि मो पई क्षतिकारक ता परठु से आउ केबे अग्नि रे हाथ देबो नाही ठीक सेमिति अनुरूप भाबरे छात्र छात्री माने जेतेबेले गोटे विषय वस्तु को पढ़ुचंती अध्ययन करचंती से माने जानि पारिबे कोटा तांको द्वारा ही पारुची एवं कोटा तांको द्वारा ही पारु नहीं एवं जहाँ सबुठु महत्वपूर्ण कथा हैला मोर कहिबार बाहुल्य हैला ताहा हैला जे आपण माने कोन पढ़िबे कोन न पढ़िबे को प्रति रुचि अछि को प्रति रुचि नाही से जिंस को प्रदर्शन करिबा पई ता प्रति अन्य मानकर आकर्षण करिबा पई एवं निजको विश्वास भाजन करिबा पई अन्य मानकर सही क्षेत्र रे आपण केते प्रतिष्ठा अर्जन करिचंती छात्र छात्री मानकर केते से दिगरे आयत्त रहिची केते पारंगम अछंती ताहा प्रदर्शन करिबा पड़िबो से दिगरे से मान प्रचेष्टा करिबा को पड़िबो एहा ही होउची वर्तमान समयर आह्वान एवं सब बेले छात्र छात्री माने निज सहित निजे प्रतियोगिता करंतु एवं ना पारिवारिक संघर्षर कथा देखा जिवो ना शिक्षक मानकर मानसिक चाप देखा जिवो ए किछि देखा जिवो नाही काहे कि छात्र छात्री माने निजको दृढ़ निष्ठार सहित एवं निष्ठापर भाव में अन्य मानक आगरे प्रदर्शन करिपारिबे जे ना मु ए दिगरे सफलता अर्जन करिपारिबी मु ए विषय वस्तु को अति दक्षतार सहित मोर जहाँ मानविक गुणावली हो ए क्षेत्र में जहाँ विषय वस्तु रही सब को मु संपूर्ण भाव में आयत्त करिपारिछि एहा होछि वर्तमान समयर आह्वान एवं वर्तमान कथा हेबा जो माने मार्क किए सर्वोच्च रखी नंबर तो किए कम रखी किए अधिक रखी किए कम रखी सेटा गुरुत्वपूर्ण जिनस नुहे मो जीवन में मु देखी 85 वर्ष रे गोटे वृद्ध एमए पढ़ुची स्नातकोत्तर करुची दशम श्रेणी जदि मु ठीक भाव रे अध्ययन करि पारि नाही अनुताप रहिबो पश्चाताप रहिबो किंतु मनोबल दृढ़ न रहिबा आगामी भविष्यत प्रति एक कुठारघात जदि मु ठीक मार्क आनी पारि नाही
ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ସେଇ ସୂତ୍ର ଲାଗୁ ହବ ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା କାହିଁକି ଆଣିପାରି ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ମତେ ଆଗକୁ ଠିକ ଭାବରେ ପଢିବାର ଅଛି, ଯଦି 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ପରେ ମୁଁ ଠିକ ଭାବରେ ଯଦି ପାଠ ପଢି କଲି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦଉଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦଉଛି ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେହି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କଠୁ ଅଧିକ ନମ୍ବର ରଖିଥିଲେ ତାଙ୍କଠୁ ଆଉ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବେ। ଏହା ହଉଛି ଗୋଟେ ଚିରନ୍ତନ ସତ୍ୟ। ତେଣୁ ବୟସ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କେହି ଉଚ୍ଚ ନିଚ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ପରିକଳ୍ପନା କରିବା ଭୁଲ। ଆମେ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ସୁଦୃଢ ହେବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ସୁଦୃଢ ହେବା ପାଇଁ ନିଜ ଇଚ୍ଛାନୁଯାୟୀ ଏବଂ ଦୃଢ ଶକ୍ତି ବଳରେ ଆମେ କେଉଁ ଦିଗରେ ପାରଙ୍ଗମ ତାହାକୁ ନିର୍ବାଚନ କରିବା ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ଆହ୍ୱାନ, ଦେଶର ଆହ୍ୱାନ, ସମାଜର ଆହ୍ୱାନ, ପାରିବାରିକ ସ୍ତରରେ ପରିବାରର ଆହ୍ୱାନ ଏବଂ ଶିକ୍ଷକ ସମାଜର ଆହ୍ୱାନ, ସର୍ବୋପରି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର ଆହ୍ୱାନ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଶା କରେ ଆପଣମାନେ ଏ ଜିନିଷକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବେ, ଉପଲବ୍ଧି କରିବେ। ମୁଁ କୌଣସି ଲେସନ ଦେବା ପାଇଁ ଆସି ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଆସି ନାହିଁ। ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ଛାତ୍ର, ସେହି ସ୍ତରରେ ମୁଁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇସାରିଛି ଏବଂ ମୋର ଅନୁଭୂତି ଏବଂ ଉପଲବ୍ଧିକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ମୋର ସର୍ବୋଦୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୋଲି ମନେ କଲି ଏବଂ ତାହା ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହୃଦବୋଧ କରିବେ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରିବି। ଶିକ୍ଷାର ଜୟ ହେଉ। ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର।